Horas Balige Academy hadir dari tepian Danau Toba yang indah, ya kan? Meskipun kita fokus sekarang membuat dokumenter amatir, ya, agar dikenang, ya, dipelajari oleh generasi mendatang bahwa pernah terjadi rekayasa maha brutal, barbar, biadab, ya, oleh oknum-oknum kepolisian yang dibayar oleh rakyat yang ada di Polda Metro Jaya pada tahun 2016. Jadi kita dokumentasikan, siapa tahu apa nanti Netflix atau produser lainnya, ya, ingin mendokumentasikan ini dalam sebuah film lain, ya, untuk apa ya, untuk menjejak atau mendokumentasikan betapa brutalnya, ya, kepolisian Polda Metro Jaya 2016, ya, dengan memanipulasi barang bukti digital, memasukkan Jessica Wongso ke sel tikus 4 bulan oleh Krisnamurti dan Tito Karnavian ini dengan bukti video CCTV rekayasa. Dan di persidangan juga para jaksa pengkhianat itu menggunakan video CCTV rekayasa itu, ya. Digunakan juga para ahli juga yang dihadirkan oleh para jaksa itu. Ya, semua hasil rekayasa, maka terjadilah peradilan sesat di Indonesia, paling sesat di dunia ini, ya. Jadi kesimpulan saya setelah membaca semua, ya, menguliti semua kebrutalan, kebiadabannya mereka ini berempat ini terutama, ya, Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noah Lazar, dan Christopher Harimanrianto, ya, dengan tanpa hati memanipulasi barang bukti digital itu. Saya menyimpulkan bahwa ini adalah bukan sebuah rekayasa dari oknum atau segelintir oknum, tetapi sudah terstruktur, terlembaga, ya, terorganisir, yang dikomandoi oleh Tito Karnavian ini, ya, karena begitu gagal tersangkanya si Jessica Kumala Wongso, maka dia pasti gagal menjadi Kapolri, ya, tahun 2016 saat itu, ya. Jadi itu menjadi ajang apa namanya, nama baik dia, ya, mengangkat nama baik dia ini, orang ini, ya, si pengkhianat jenderal sampah ini, ya, Tito Karnavian ini, ya. Jadi apapun dilakukan dia untuk memanipulasi barang bukti digital jangan sampai terbongkar pada saat itu, ya. Jadi akan cacat namanya, tapi ya tetap cacat, ya, walaupun sudah 8 tahun tetap akhirnya terbongkar juga kebusukannya Tito Karnavian ini dan Krisnamurti dan para pengkhianat lainnya, ya. Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto. Nanti kita dokumentasikan profil mereka satu demi satu agar generasi mendatang memahami seutuhnya bagaimana rekayasa para pengkhianat rakyat ini, ya, terjadi di Republik ini. Dan sudah kita laporkan ke beberapa komisi, Komisi Polisi Nasional, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial, semua mandul kekuasaan. Ya, kalau sudah yang kita laporkan Tito Karnavian langsung pura-pura tuli buta dan bisu dia. Mudah-mudahan benar terjadi, ya, di dunia nyata mereka benar-benar buta, tuli, dan bisu, ya. Ya, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial, Komisi Polisi Nasional, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Menko Polhukam, Mensesnek, semua kita laporkan pura-pura tuli buta mereka. Karena yang kita laporkan memang tokoh sentralnya Tito Karnavian, ya, dan mereka takut dengan 37 bukti ilmiah itu sampai sekarang, ya, tidak ada tanggapan, terutama Kapolri itu, ya, Kapolri Listio Sigit Prabowo nggak pantas menyandang jenderal, menyandang gelar jenderal. Kalau cuma Tito Karnavian saja dan Krisnamurti tidak berani dia usut, ya. Dia memilih bungkam, ya, bungkam bisu, itu berarti dia
memilih berpihak kepada para pengkhianat rakyat ini, memilih berpihak pada orang-orang yang memanipulasi merekayasa barang bukti digital. Listio Sigit Prabowo lebih baik dia diam, bungkam, berpihak pada para pengkhianat ini daripada berpihak kepada rakyat yang menuntut keadilan. Itulah mentalitas dari Listio Sigit Prabowo yang paling masa jabatannya tinggal 2-3 bulan ini ya. Tetapi tidak dia manfaatkan untuk membela rakyat, tetapi lebih kepada memihak kepada para pengkhianat ini. Saya tidak tahu kenapa dia takut, apakah dia juga pernah melakukan hal yang sama yang diketahui orang ini, ya. Jadi mereka saling mengunci kejahatan masing-masing, apakah seperti itu, sehingga dia tidak berani bergerak. Biarkanlah alam nanti yang akan menghukum mereka. Sampai saat ini saya terus terang tidak habis pikir ya, bagaimana sebuah lembaga negara ya, Polda Metro Jaya 2016 isinya berapa itu? 700 orang atau berapa itu ya saat itu. Bisa menghasilkan produk resmi berupa video CCTV rekayasa yang diantarkan langsung oleh Krisnamurti ya, produk resminya. Kok bisa ya orang ratusan ada di sana, di bawahnya Tito Karnavian ini ada nama Wakapoldanya, entah siapa namanya, saya nggak search saat itu. Terus di bawahnya dia ada bagian pengawasan ya, unsur-unsur pengawasan, Irwasda, entah apalah segala macam itu jabatan itu. Tentu ada pengawasan. Dia lakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka dengan bukti rekayasa itu. Coba bayangkan. Ya, gelar perkara macam apa seperti itu? Ya, gelar perkara menetapkan Jessica sebagai tersangka, tetapi buktinya bukti rekayasa apa, tidak ada orang yang paham di sana yang kabur-kabur itu, yang sudah hasil kelihayan tangan Muhammad Noor Lazar, Christopher Harimanrianto dan tim dalam mengaburkan itu ya. Padahal anak-anak saya sudah bisa membedakan itu kabur sekali. Tidak masuk akal sekabur itu di kafe yang cukup mahal, di tempat yang bergensi ya, di mall pusat Jakarta. Ini kan luar biasa ya, komplotan ini ya. Ada Kapolda, ada Wakapolda, ada unsur pengawas, ada gelar perkara, ada direktur reskrimumnya. Siapa ini si Krisnamurti, ada wakil direktur reskrimumnya, Ferdi Sambo, dan ada lagi yang lain-lain. Kok bisa gitu ya, mereka mengkhianati rakyat ini, orang-orang ini yang digaji setiap sennya itu dari keringat rakyat. Kok bisa begini ya? Ini kan sudah pengkhianatan terhadap NKRI ini ya. Udah mirip mereka ini dengan komunis ya. Dibayar rakyat, setiap sennya gaji mereka, insentif, tunjangan, itu justru mengkhianati pekerjaannya. Ini kan luar biasa dan ini didiamkan oleh Listio Sigit Prabowo. Ya. Sudah saya maki-maki saja pun Kapolri tetap aja dia diam gitu. Kalau nggak benar bukti saya, tinggal tangkap saya, tersangkakan saya begitu aja Listio Sigit Prabowo. Biar kita uji di pengadilan. Kan begitu sikap kesatria seorang jenderal. Ini memilih bungkam. Bungkam berarti kan Anda berpihak pada perekayasa ini. Para pengkhianat rakyat ini. Ya, bukan berpihak kepada rakyat. Mana itu statement Anda mengayomi, melindungi rakyat? Mana itu statement Anda yang mengatakan kalau ekor busuk kepalanya saya potong? Atau apalah itu istilah Anda? Atau mana itu statement Anda yang mengkritik Polri adalah sahabat Polri? Mana? Itu semua omong kosong. Ya, jenderal omong kosong itu untuk apa? Dibuang aja ke tong sampah. Ya. Kalau memang tidak benar 37 bukti ilmiah yang saya berikan ke Dumas Presisi, 3 kali saya berikan. Ya. Tinggal tersangkakan, saya datang sendiri untuk dikurung. Ya, itulah namanya mentalitas. Gitu. Uji saya datang sendiri. Gitu. Uji tersangkakan saya, Pak Listio Sigit Prabowo. Kita buktikan saya akan datang sendiri. Itu aja. Sekarang saya nggak mau ngomong-ngomong, saya siap datang ke Jakarta, siap langsung ditangkap. Tapi Anda harus meminta maaf jika di persidangan nanti saya buktikan kebenaran ilmiah itu. Ya,
Gitu. Itu aja apanya pertaruhan kita. Saya atau pengkhianat rakyat ini yang benar kan gitu. Kalau mereka yang benar berarti saya pengkhianat rakyat gitu. Wajar harus dimusuhi oleh ratusan juta rakyat. Ya, peradilan sesat ini kan ya harusnya tidak akan pernah terjadi kalau masing-masing institusi itu melakukan pekerjaannya ya, pekerjaannya sesuai dengan SOP-nya, yaitu apa? Melindungi rakyat, memberikan keadilan kepada rakyat ya, 3 layer itu. Ya pengumpulan bukti, ya itu dilakukan ya menersangkakan, menangkap itu dilakukan oleh kepolisian, ya men-screening bukti harusnya dilakukan oleh kejaksaan, menguji kesesuaian bukti dengan kesaksian atau lainnya dilakukan oleh ke hakim. Harusnya jika kepolisian pun kotor, ya, kalau kejaksaannya bersih, maka itu bukti rekayasa itu tidak akan pernah dihadirkan di persidangan. Ya. Begitupun jika kepolisiannya kotor, Polda Metro Jaya 2016 kotor, ya kejaksaannya kotor, jaksa-jaksa kotor, tetapi jika hakimnya bersih menggunakan nalar, menggunakan apa namanya keberpihakan di tengah-tengah gitu tanpa keberpihakan, ya maka dia akan mendapatkan pemahaman utuh, menolak itu bukti-bukti yang sudah kabur gelap gulita itu, ya harusnya jika mereka bekerja sesuai SOP-nya, ya, tanpa berpihak, tanpa mau diiming-imingi jabatan menjadi hakim tinggi lah, hakim agung lah, ya harusnya mereka tolak itu. Bukan menerima mentah-mentah video CCTV rekayasa yang sudah kabur-kabur itu. Tapi apa yang terjadi mereka telan mentah-mentah. Jadilah sesat. Ya. 3 layer padahal sistem peradilan itu, ya, 3 lapis yang bisa harusnya saling balance ya, saling bisa saling menguji. Tetapi inilah peradilan sesat yang terjadi ya. Di sini di kepolisian Polda Metro Jaya menghasilkan produk resminya BAP dan CCTV rekayasa ya. Di sini tidak diuji malah diiyakan berkomplot ya. Ardhito Muardi, Sandian Dika, Sugi Karvalo, Haribowo, Wahyu Oktaviandi, dan Mailani Wubung, dan jaksa lainnya yang saya tidak tahu ya. Berkomplot justru. Ya, tidak menguji atau men-screening barang bukti itu. Video CCTV yang sudah kabur itu. Bahkan mereka berkomplot isi flash disk berubah dalam beberapa waktu ya. Isi folder CCTV 7, kadang 2, kadang 4. CCTV 9, foldernya kadang 2, kadang 3. Folder CCTV 3, kadang 2, kadang 3. Jumlah folder juga kadang 11, kadang 13. Itu cuma beberapa waktu yang kita amati karena tertangkap layar monitornya oleh televisi. Untuk waktu-waktu lain ya sangat kemungkinan besar ya mengalami perubahan juga. Itulah komplotan mereka, padahal barang bukti digital harus dijaga dengan sakral, dengan ketat, ya, dengan ketat dan sangat hati-hati. Tetapi mereka semena-mena, itulah tandanya mereka ikut dalam komplotan rekayasa itu. Kita lihat lagi strukturnya ya untuk Polda Metro Jaya tipe A khusus ini. Ya, tipe A khusus artinya ibu kota. Kok bisa produk resminya ada video CCTV, adalah video CCTV rekayasa dari Muhammad Nuh, Al Azhar, dan Christopher, kalau tidak terstruktur, terorganisir, dan terlembaga ini rekayasa ini kan. Kapoldanya Tito Karnavian, Wakapoldanya entah siapa, di bawahnya dia ada unsur pengawas, pengawas penyelidikan di Ruasda dan lainnya, lakukan gelar perkara. Kok bisa lolos ini? Tanyaannya kan itu harusnya yang perlu dikaji, dianalisa, diinvestigasi oleh Listio Sigit Prabowo, Kapolri yang memilih bungkam, diam, banci, pengecut. Harusnya kan kau investigasi siapa saja yang terlibat di situ, mulai Kapolda, Wakapolda, Irwas, dan lainnya unsur pengawas itu pasti terlibat mereka. Kalau tidak terlibat nggak mungkin lolos itu. Berarti gelar perkara abad-abad itu. Ya, di bawahnya mereka ada
Reskrimum. Kepalanya saat itu direkturnya Krisnamurti dan Ferdi Sambo. Ya, mereka berdua ini. Terus ini lagi ada unsur pengawasnya juga ya di atas, di bawahnya Kapolda ada unsur pengawas, di bawahnya Direktur Reskrimum ada juga unsur pengawas. Jadi berlapis-lapis unsur pengawasan itu harusnya. Kalau mereka melakukan tugasnya tidak mungkin itu pekerjaan Muhammad Noor Al-Azhar bisa lolos kalau mereka tidak sama-sama berkomplot untuk merekayasa kasus ini kan demi karirnya si Tito Karnavian ini menjadi Kapolri ya Juni 2016. Harus direkayasa itu video CCTV rekayasa itu biar nama baiknya ini tidak tercoreng ya. Penersangkaan Jessica itu tidak gagal mencoreng nama baiknya dia, gagal dia jadi Kapolri saat itu harusnya ya. Di bawah Krisnamurti dan Ferdi Sambonya ada unsur pengawas ya, Bak Wasidik, Bak Bin Opsnal, baru unsur pelaksana ya, termasuk di bawahnya ya si inilah ahli-ahli yang dipakai ya untuk merekayasa ini, Muhammad Noor Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Jadi ada unsur pengawas juga. Jadi bukan hanya dia yang bertanggung jawab. Siapa yang menjabat di sini dulu? Listio Sigit Prabowo, ini Bak Wasidik, Bak Binus Opsnal. Saya tidak pernah ada ini. Siapa orang-orang di struktur ini? Tidak ada di internet. Anda kan harusnya investigasi itu. Kenapa itu ada? Tidak melakukan tugasnya dan ikut berkomplot. Satu struktural itu. Polda Metro Jaya mulai dari Kapolda sampai unit pelaksana itu berkomplot semua itu untuk menghasilkan produk rekayasa. Parah Anda memilih diam. Kapolri apa itu? Banci Anda. Pengecut. Cuma mau jabatan Kapolri aja. Tanggung jawab nggak ada, nol. Struktur di Reskrimum beserta tugas dan fungsinya ini terkait dengan penyelidikan dan penyidikan ya. Tugas direktur dan wakil direkturnya. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum, penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas. Itu tugasnya ini. Si Krisnamurti dan siapa itu Ferdi Sambo ya. Di bawahnya ini ada lagi unsur pengawas ini, Bak Wasidik. Pengawasan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Subdit pada Ditreskrimum ya, dan lainnya. Terus Bak Bins Opnal mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan, mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditreskrimum dan lain. Itulah makanya saya bilang sama Listio Sigit Prabowo ya. Dulu awal-awal saya sangat respect pada Anda, memohon. Saya kira Anda tidak apa ya. Saya kira Anda tidak berpihak pada prekayasa itu. Makin selama saya tunggu, saya buat Dumas Presisi 1 masih berharap saya. Dumas Presisi 2 masih berharap. Sampai Dumas Presisi 3 10 Juni 2016. Anda diam bungkam. Bahkan mati sekarang websitenya Dumas Presisi Polri Go ID. Jadi ke super apps. Padahal Anda dengan bangga saat itu meluncurkan 2021 atau 2020 itu Dumas Presisi sampah yang Anda katanya yang memprotes Polri adalah sahabat Polri. Mana? Tunjukkan dulu statementmu. Jangan cuma omong kosong sebagai Kapolri. Periksa itu semua mulai dari Kapolda, Wakapolda, unsur pengawas, Direktur Reskrimum, wakilnya, pengawas lagi. Kok bisa itu produknya CCTV rekayasa? Ada gelar perkara menersangkakan pakai video CCTV rekayasa. Gelar perkara apa itu? Gelar perkara rekayasa itu. Tinggal 2-3 bulan ininya kekuasaanmu. Ya. Sisanya jadi masyarakat biasa ataupun polisi biasa sebelum pensiun. Siapa lagi yang meminta kepada Anda untuk menyelesaikan ini? Gak ada gunanya lagi disinggung nama Anda. Mumpung Anda pegang jabatan ini, mumpung kekuasaan masih diberikan pada rakyat lewat presiden, lakukan tugasmu, jangan dikit-dikit presiden. Tugasmu apa?
sebagai Kapolri, dikit-dikit kita harus lapor presiden. Harusnya kan lakukan tugas pokokmu, gitu loh. Tanpa harus sedikit-sedikit harus presiden. Padahal Anda diangkat menjadi Kapolri dengan tugas pokok undang-undang mengamanatkan pada Anda. Tadi seperti statement saya tadi loh ya, jikapun kotor Polda Metro Jaya 2016, harusnya mereka lah punya daya saring ya, daya analisa, daya nalar, daya waras, daya logika, ya, daya saring minimum itu untuk men-screening barang bukti. Kok bisa lolos, kan berkomplot ya. Ini ke-6 jaksa pengkhianat ini ya, terbukti ya, flash disk yang isinya barang bukti digital yang sangat sensitif terhadap perubahan, bahkan 1 bit pun berubah. Makanya perlukan hash analisis ya, supaya jangan berubah. Harus sakral dia. Ini malah diubah-ubah mereka tanpa diberitahukan ke pengadilan, ke hakim, ke pengacara. Mereka ubah semena-mena. Inilah kotornya ke-6 jaksa pengkhianat rakyat ini. Kan tidak layak orang semacam ini masih memegang, masih beracara atau apa ya, bertugas di pengadilan dengan mentalitas bobrok semacam ini. Sudah tidak pantas. Ini tidak ada lagi nilai kejujuran orang ke-6 jaksa pengkhianat ini ya. Siapapun, apapun mereka lakukan untuk karir mereka, terbukti kasus Jessica Wongso. Ya. Begitupun ya, selanjutnya, jika pun jaksa dan polisi kotor berkomplot, harusnya ya, daya analisa, daya nalar, daya kenetralan hakim bisa mempenetrasi kebobrokan mereka dengan menolak harusnya barang bukti digital itu. Bahkan saya sudah sebutkan itu, rekayasa itu, dan mereka cantumkan dalam keputusan, naskah keputusan mereka. Tapi dia berpihak terus kepada para rekayasa itu ya. Ketiga hakim ini, Kisworo, Binsar Gultom, Partai Tulus Hutapea, kalian yang paling bertanggung jawab di sini menyebabkan keputusan sesat, pengadilan sesat. Jangan kalian cuci tangan, kalian bertiga. Sudah saya ingatkan, harusnya ketika berseberangan secara diametral, kalian tanya itu ahli independen lain di dapur kalian, jangan telan mentah-mentah. Ya. Kalianlah the last bastion harusnya of justice, benteng terakhir rakyat untuk mendapatkan keadilan. Ya. Meskipun polisi kotor, jaksa kotor, kalau kalian bersih tidak jadi ini barang pengadilan sesat ini. Tapi kalian memilih apa? Memilih berpihak pada rekayasa itu. Binsar Gultom, Partai Tulus Hutapea, orang Batak, memalukan. Puncak pengadilan sesat justru 2 hakim orang Batak. Malu. Ya, inilah saudara ya, pengadilan sesat. Inilah diagramnya. Berikut dengan ahli-ahli yang dipakai dengan menggunakan video CCTV rekayasa, BAP rekayasa, ya, ahli psikolog, kriminolog, apalagi itu toksikolog, ahli hukum pidana, dan lainnya, untuk menambahkan narasi-narasi rekayasa itu, mensukseskan pengadilan sesat itu. Ya. Inilah 3 lapisan atau 3 layer harusnya sistem judicial kita. Jika harusnya satu yang kotor, tidak akan bisa menghasilkan pengadilan sesat. Jika hanya kepolisian, Polda Metro Jaya yang kotor, harusnya jaksa bisa men-screening. Tetapi dua-dua kotor. Ditambah lagi komplot lagi hakim ini. Padahal sudah diciptakan dengan balancing yang baik. Luar biasa pengadilan sesat ini. Tanggung kalianlah dosa kalian itu masing-masing ya. Baik di dunia ini nanti maupun di akhirat. Ya, oke pemirsa. Sampai sekian dulu, sampai jumpa di video kami selanjutnya di tepian Danau Toba yang indah. Horas. Australian resident Jessica Wongso has been charged with the murder of Mina Salihin. Police allege she poisoned her friend by adding cyanide to her coffee. Jessica itu kan kayak setan itu. Deep inside is something like that.
evil gitu. Yang dibilang the trial of the century itu betul. Evidence 17, changes in the contents of CCTV3 folder in the prosecutor's hands at different times. The changes in the contents of the CCTV3 folder on a flash drive held by the prosecutor were a serious indication of issues regarding the integrity of the digital evidence in the case. This finding, revealed through a broadcast highlighting the prosecutor's flash drive when Razmiati and Agus Triono were presented in court, raised doubts about the reliability of the evidence presented during the trial. The discrepancy in the number of video files between two different time periods raised questions about the consistency and sufficiency of the evidence to accurately depict the events in question. The lack of adequate explanation for these changes indicated a failure to maintain the integrity of the digital data held by the prosecutor and suggested potential hidden motives behind their actions. The CCTV3 footage is crucial in the case against Jessica Wongso, as it allegedly shows her turning towards table 54 and appearing to anticipate the presence of CCTV cameras at Café Olivier. This particular footage is pivotal because it aims to establish a narrative of premeditation and awareness of surveillance on Jessica's part, which could significantly impact the prosecution's case by suggesting that she was conscious of being watched and potentially manipulating her actions accordingly. However, the changes in the contents of the CCTV3 folder in the hands of the prosecutor cast serious doubt on the integrity and reliability of this critical evidence. The discrepancy in the number of video files at different times suggests that the evidence may have been tampered with or altered. Such alterations without proper explanation raise questions about whether the footage accurately represents what transpired or if it has been manipulated to support the prosecution's case against Jessica. This inconsistency undermines the prosecution's argument and could indicate a breach of the legal process, thereby jeopardizing the authenticity of the evidence presented in court. The combination of these factors, Jessica Wongso's alleged actions caught on CCTV3 and the subsequent unexplained changes to the footage, highlight significant concerns regarding the integrity of the digital evidence and the overall fairness of the trial. If the prosecutor's handling of the CCTV3 folder lacks transparency and accountability, it not only weakens the case against Jessica but also erodes public trust in the judicial system. Ensuring the integrity and authenticity of all evidence is paramount to achieving a fair and just legal process, and any deviation from this principle can have far-reaching consequences for both the individuals involved and the broader perception of justice. The forensic impact of this alteration is significant as it can affect the validity of the evidence in the case. Differences in the number of video files between two time periods call into question the consistency and adequacy of the evidence to provide an accurate portrayal of the events. If the digital evidence is inconsistent or incomplete, it undermines the authenticity of the evidence presented and leads to questions about the legitimacy of the conclusions drawn from that evidence. Uncertainty regarding the integrity of digital data can lead to errors in the judicial process and diminish public trust in the fairness of the legal system. If the digital evidence presented by the prosecutor is inconsistent or appears to have been tampered with, it can disrupt a fair trial process and cause doubts about the trial's outcome. Failing to ensure the integrity of digital evidence can open the door to injustice and abuse of power within the legal system. The possible motives driving the prosecutor to alter the contents of the CCTV3 folder can vary, including efforts to influence the case narrative, conceal detrimental information, or even avoid responsibility for mistakes or negligence in handling digital evidence. Such motives reflect a lack of integrity and professionalism in evidence handling and raise questions about the underlying motivations behind the prosecutor's actions in the judicial process. The manipulation of evidence, particularly digital evidence such as the contents of CCTV footage, is a severe breach of legal ethics and can have profound implications for the integrity of the judicial process. Prosecutors found guilty of tampering with evidence can face a range of penalties, both criminal and professional. Manipulating evidence undermines the fairness of the trial, can result in wrongful convictions or acquittals, and significantly damages public trust in the justice system. Firstly, prosecutors who engaged in such misconduct could face criminal charges. Evidence tampering is a criminal offense in many jurisdictions, and those found guilty could be sentenced to imprisonment, fines, or both.
The severity of the punishment typically depends on the extent of the tampering, the impact on the case, and the prosecutor's intent. Intentional manipulation designed to mislead the court or considered particularly egregious and can lead to more substantial penalties. Secondly, professional consequences for prosecutors who manipulated evidence can be severe. Prosecutors are bound by strict ethical guidelines, and violating these can result in disbarment or suspension from practicing law. The legal profession demands a high level of integrity and adherence to ethical standards, and any breach, especially one as serious as evidence tampering, can result in a loss of license to practice. This not only affects their current position but can also end their legal career permanently. Furthermore, there are procedural ramifications for the cases involved. If it is discovered that evidence has been tampered with, it can lead to the dismissal of charges or a retrial. This is because the integrity of the evidence is crucial for a fair trial, and any doubt cast on the evidence due to manipulation can render it inadmissible. This not only impacts the immediate case but can also set a precedent that affects future cases, highlighting the importance of maintaining evidence integrity. Additionally, prosecutors who fail to disclose changes in evidence to the court and defense counsel could be charged with prosecutorial misconduct. Transparency and full disclosure are essential components of the judicial process, ensuring that both sides have access to all pertinent information. Failing to inform the court and defense about evidence changes can lead to sanctions against the prosecutor, and in some cases, may result in the reversal of convictions if it is found that the non-disclosure affected the outcome of the trial. Lastly, beyond legal and professional repercussions, there are broader implications for the justice system as a whole. Cases of evidence tampering can significantly erode public trust in the judicial process. When prosecutors, who are expected to uphold the law and ensure justice, engage in unethical behavior, it casts doubt on the integrity of the entire legal system. Restoring this trust requires stringent enforcement of ethical standards and transparency in handling and presenting evidence. The judicial system must demonstrate that such actions are not tolerated and that those responsible are held accountable to maintain the integrity and credibility of the legal process. Australian resident Jessica Wongso has been charged with the murder of Mina Salihin. Police allege she poisoned her friend by adding cyanide to her coffee. Jessica itu kan kayak setan itu. Deep inside is something like evil gitu. Yang dibilang the trial of the century itu betul. Evidence 18, WhatsApp chat activity of Jessica Kamala Wongso at 16 hours 29 minutes and 18 seconds, local time, and 16 hours 29 minutes and 23 seconds, local time altered and fabricated. The motives behind Mohammed Na Al-Azza and Christopher Harriman Rianto's manipulation of Jessica Kamala Wongso's chat activity at 16 hours 29 minutes and 18 seconds and 16 hours 29 minutes and 23 seconds local time, just before she was accused of taking cyanide from her bag and putting it into Myrna Salihin's coffee glass at 17 hours 18 minutes and 29 seconds local time, appear to be intricately linked to strengthening the prosecution's case. By changing her WhatsApp chat activity into head-turning movements, they intended to create a misleading narrative, casting further suspicion on Jessica. At 17 hours 18 minutes and 29 seconds local time, Jessica was accused of committing a crucial act, captured by CCTV 7 footage. This footage, originally in 1920 by 1080 pixels and 25 frames per second, was downscaled to 960 by 576 pixels and 10 frames per second, significantly degrading its quality. The reduced resolution and frame rate caused the video to lose much of its clarity and smoothness, making Jessica's hand movements appear artificial and jerky. This manipulation was likely intended to obscure any exculpatory details and frame Jessica more convincingly as the perpetrator. By altering the footage, Mohammed Na Al-Azza and Christopher Harriman Rianto aimed to support the prosecution's narrative. They wanted to ensure that Jessica's actions appeared deliberate and malicious, making it more challenging for the defense to argue against the visual evidence. The lower frame rate of 10 frames per second, in particular, made it difficult to see the fluid motion of her hands, creating a stuttered effect that could be used to suggest guilt.
Their actions can be seen as an effort to eliminate any reasonable doubt about Jessica's involvement in the crime. By presenting manipulated evidence, they sought to strengthen the case against her, possibly under pressure from the prosecution or due to their own beliefs in her guilt. The artificial and disjointed appearance of Jessica's hand movements in the downscaled video would help to create a stronger impression of her culpability in the minds of the judge. Furthermore, by manipulating the chat activity times and altering the video, they aimed to create a cohesive timeline that supported the prosecution's theory. The artificial nature of Jessica's movements would align with the narrative of her preparing and executing the poisoning, leaving little room for alternative interpretations. This strategic manipulation highlights the lengths to which they were willing to go to secure a conviction. Their actions raise serious ethical and legal concerns about the integrity of the evidence presented in court. By tampering with the video and chat activity, they undermined the credibility of the digital evidence, potentially compromising the fairness of the trial. Such manipulation not only questions the authenticity of the prosecution's case, but also poses significant risks to the judicial process and the pursuit of justice. Ultimately, the motives behind their manipulation appear to be driven by a desire to ensure a guilty verdict against Jessica. By presenting doctored evidence that portrayed her actions in a negative light, Mohammed Na Al-Azza and Christopher Harriman Rianto sought to reinforce the prosecution's argument. This manipulation risks distorting the truth and undermines the fundamental principles of justice, highlighting the need for rigorous standards and scrutiny in handling forensic evidence. The manipulation of CCTV-7 footage and the alteration of Jessica Kamala Wongso's chat activity to head-turning movements by Mohammed Na Al-Azza and Christopher Harriman Rianto, along with the presentation of this doctored evidence by the prosecution team led by Ardito Mawardi, should result in severe legal consequences. Such actions not only violate ethical and legal standards, but also undermine the integrity of the judicial process. The discovery of these manipulations would lead to significant repercussions for all parties involved. Mohammed Na Al-Azza and Christopher Harriman Rianto should face criminal charges for their roles in tampering with the evidence. The court should find them guilty of fabricating and falsifying critical digital evidence, which is a serious offense. They should receive lengthy prison terms, reflecting the gravity of their actions. In addition to imprisonment, they should also face heavy fines, and their professional reputation should suffer irreparable damage. Their ability to work in forensic or legal capacities in the future should be permanently revoked. The prosecution team, led by Ardito Mawardi, should also face serious legal and professional consequences. The court should determine that presenting manipulated evidence in a trial is a severe breach of legal ethics and professional conduct. Ardito Mawardi and the 5 other prosecutors involved should be found guilty of prosecutorial misconduct. They should receive various punishments, including disbarment, which means they can no longer practice law. Additionally, they should face imprisonment for their roles in knowingly presenting false evidence to the court. These legal penalties should serve as a stark reminder of the importance of maintaining the integrity of the judicial process. The sentences handed down to the prosecutors and the forensic experts should be intended to deter future misconduct and reinforce the critical role of honesty and accuracy in legal proceedings. The court should emphasize that any attempt to manipulate or falsify evidence will be met with the harshest penalties to protect the sanctity of the justice system. The aftermath of this case should lead to widespread reforms in how digital evidence is handled and presented in court. Stricter guidelines and oversight mechanisms should be implemented to ensure that all forensic evidence submitted in legal proceedings is thoroughly vetted for authenticity and accuracy. These reforms should aim to prevent similar incidents from occurring in the future and to restore public trust in the legal system. Ultimately, the case of Mohammed Na Al-Azza, Christopher Harriman Rianto, and the prosecution team led by Ardito Mawardi highlights the critical importance of ethical conduct and integrity within the legal profession. The severe punishments they should face underscore the judiciary's commitment to upholding justice and ensuring that the pursuit of a conviction does not come at the expense of truth and fairness.